Kitab Sifatis Sofwah للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. آمين. الطبقة الأولى من الصحابة: عبد الله بن طارق بن عمرو بن مالك رضي الله عنه شهد بدرا وأحدا، وكان في من خرج في غزوة الرجيع فأخذه المشركون ليدخلوه مكة مع خبيب، فلما كان بمر الظهران قال: والله لا أصاحبهم، إن لي بهؤلاء أسوة، يعني أصحابه الذين قتلوا، ونازع يده من رباطه وأخذ سيفه وجعل يستد فيهم، فرموه بالحجارة فقبروه فقتلوه فقبره بمر الظهران، وكان يوم الرجيع على رأسه 36 شهرا من الهجرة. Mungkin bukan ala ra'sihi kali ya. Ala ra'si 36 syahran. Kayaknya begitu tuh. Kayak ala ra'sihi. Emang kepalanya ada ala ra'si 36 syahran. Maksudnya di awal daripada tahun sana 36 syahr, 36 bulan. Di awal la'allahu hakadha. Mungkin nuskha yang lain ra'sihi. Ra'si, enggak ada haknya. Hapus saja berarti. Itu ada salah. Ala ra'si 36 sana. 36 tahun. Di ra'si di sini maksudnya awal. Awal 36 bulan dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan ala ra'sihi enggak nyambung. Baik. Sahabat ini adalah Sayyidina Abdullah bin Tariq bin Amr bin Malik radhiyallahu anhu al-Ansari. Ya, beliau adalah Abdullah bin Tariq dari Al-Ansar. Naam. Beliau ini hadir perang Badr dan Uhud. Dan setelah itu masuk daripada rombongan yang kemarin kita cerita tentang Asim yang di safha sebelumnya. Asim bin Thabit bin Qais. Yang mereka 7 atau 8 orang atau 10 orang yang dikatakan diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka dikepung dan akan ditangkap, akan ditawan dan akan dijual ke orang-orang Mekah. Asim ngelawan, enggak mau. Dan Asim dijaga sehingga tubuhnya pun tidak bisa diambil. Yang tadinya mau diambil kepalanya doang, mau dijual kepada seorang wanita yang bersumpah akan meminum dari tengkoraknya. La ilaha illallah. Itu Asim. Nah, salah satunya mereka 7 orang, kalau 10, 7 orang terbunuh. Tinggal 3. Siapa aja 3? Abdullah bin Tariq. Terus siapa namanya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Khubayb wa Zaid ibn ad-Dithinnah. Belum disebutin. Nanti ada sebutin tentang Zaid ibn ad-Dithinnah sama Khubayb. Ada ceritanya nanti, belum. Mereka bertiga, Abdullah bin Tariq, Zaid ibn ad-Dithinnah sama Khubayb. Sama ketika di jalan diikat, mereka semua diikat. Dia nggak betah nih, aneh nggak mau kayak gini, dihina banget nih, dijual atau apa, mendingan anak ngelawan. Orangnya banyak. Akhirnya dia berusaha ngelepasin dari tali ikatannya, lepas, ngambil pedangnya orang, mulai ngelawan dan kabur. Lari dikejar oleh mereka. Tentunya mereka juga males. Kalau satu-satu bisa mati. Mereka juga takut mati, gak mau mati. Orang udah kayak gitu kan, kayak bunuh diri. Dia pasti sangat berani. Akhirnya dia mojok di suatu tempat, terkepung. Udah lempari batu aja. Dilempari sampai meninggal. Ya, meninggal syahid di namanya tempatnya Marrad Dhahran. Meninggal di situ. Kata dia, ana gak mau jadi tawanan mereka, dan saya punya uswah, saya punya suri tauladan, yaitu Asim dan teman-temannya yang ngelawan. Udah deh, anak ngelawan aja. Dia ngelawan sampai meninggal di peperangan tersebut, di hal tersebut ya. Dan kayaknya yang dibawa, yang dijual cuma 2, Khubayb dan Zaid ibn ad-Dithinnah. Nanti ada ceritanya itu. Khubayb dan dengan Zaid ibn ad-Dithinnah terbunuh juga, mereka dua-duanya terbunuh ya, dengan cerita masing-masing. Radhiyallahu anhum wa ardhahum.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا فقهنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطر ينفع وذكر رب وفقنا وفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم